balita sa international. Karon mga kikilaan na ato pong sayro na mga detalye pod sa mga balita sa gawa sa naso diin. Una, nag-andam na og kaso ang British Columbia sa Canada batok ni sa OpenAI tungod sa iyong kapakiyasan sa kompanya nga pag-report sa makuyaw nga kalihukan usab sa ka-user sa ChatGPT nga labing usab mass shooting sa eskwelahan. Ingong giban sa OpenAI nadtong Hunyo tuig 2025 ang account nga nalambigit kang Jesse Van Rotzeler. Pipila ka buwan sa wapang insidente diin. Walo ka mga taong namatay sa usa ka balay o eskwelahan sa Tumbler Ridge. Ingon usab si British Columbia Attorney General Nikki Sharma nga gusto sa probinsya nga panubagon ang OpenAI o mga responsable ini tungod sa ilang giingon sab nga kapakiyasan sa pagpahibaw sa mga otoridad kabahin sa violent prompts na gimo sab sa ChatGPT diin na sabot usab ang probinsya sa mga pamilya sa mga biktima nga una usab nga nagsangat og kaso batok sa kompanya sa Cortez, California. Matud sa OpenAI gipalig-on na niini ang ilang safety measures lakip na ang pagpaayo sa paagis pagtubag sa ChatGPT sa mga timailan sa distress o peligro nga kahimtang. Kasikas Express balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.